Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la grammaire, les types de phrases, أنواع الجمل, la phrase déclarative et la phrase interrogative. L'objectif de cette leçon est identifier et utiliser la phrase déclarative et interrogative. يعني نحدد ونعرف نحدد فين هي الجملة الإخبارية فين هي الجملة الاستفهامية ونعرف نستعملهم. قلنا la phrase déclarative c'est la phrase qui nous donne une information, qui nous déclare quelque chose, اللي كتعطينا واحد المعلومة كتخبرنا على شي حاجة. الجملة الإخبارية. Et la phrase interrogative c'est la phrase qui sert à poser une question, d'accord, ou demander une information. اللي بها كنطرحوا شي سؤال كنسولوا على شي حاجة ولا كنبغيو نطلبوا شي معلومة كنطرحوا السؤال كنستعملوا la phrase interrogative. D'accord. نشوفوا ce que je sais. Remets correctement ces éléments en ordre pour obtenir une phrase. عندنا هاد لي مو هادو en désordre يعني غير مرتبين حنا غنرتبوهم باش نحصلوا على واحد الجملة اللي يكون عندها واحد لو سونس وتكون مفيدة. عندنا demande, tout, devoir, en, les, et, droit, enfant, des et du. نقولوا tous les enfants du monde ont des droits et des devoirs. يعني جميع أطفال العالم عندهم حقوق وواجبات. نكتبوا tous les enfants du monde ont des droits et des devoirs. حقوق وواجبات. نشوفوا je manipule et je réfléchis. Lis le texte et réponds aux questions. اقرأ النص وأجب عن الأسئلة. نقراو هذا النص. Qu'est-ce que copain du monde؟ يعني ما هو أصدقاء العالم؟ شنو كتعني copain du monde؟ C'est un mouvement d'enfants comme toi. هو واحد الحركة ديال الأطفال بحالك. Les copains du monde agissent ensemble. يعني هاد أطفال العالم كيعملوا يعني كيخدموا ensemble. Ils veulent construire un monde plus solidaire. يعني بغاو يكونوا واحد العالم يعني أكثر تضامن يعني يكون متضامن كما ديجا شفنا. Comment ça marche؟ يعني كيفاش هادشي كيفاش كيدوز هادشي Comment ça marche؟ Toute l'année يعني السنة كلها les copains du monde أصدقاء العالم accompagnés d'adultes يعني كيكونوا مرافقين بأشخاص بالغين mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté dans le monde. يعني كل عام كما شفنا كيديروا لقاءات كيمشيو لشي بلد كيسافروا ولكن كيكونوا مرافقين بناس كبار اللي كيرشدوهم وكيوجهوهم كيديروا يعني المتر يعني ميت اون بلاس يعني il réalise des actions يعني كيديروا اعمال لصالح الاشخاص اللي كيكونوا في وضعيه صعبه. داكوغ. نشوفوا دابا السؤال الاول. recopie les phrases qui posent une question. فين هما الجمل اللي كيطرحوا لنا اسئله؟ هادي وهادي عندهم البوين d'interrogation. Qu'est-ce que copain du monde؟ هادو كيتسائل شنو هو هاد أصدقاء العالم؟ وهذا قال له comment ça marche؟ هذا c'est une question. comment ça marche يعني كيفاش كيدوز هادشي؟ داكوغ. كيفاش كيخدموا هاد لي copains du monde؟ داكوغ. donc les phrases qui posent une question عندنا هادي وهادي. عندنا deux questions. donc les phrases ديالنا هما كتبناهم. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle؟ يعني شنو هي العلامة ديال الترقيم باش كيساليو هاد لي فراز هادو؟ قلنا par un point d'interrogation بعلامة الاستفهام كيساليو بعلامة الاستفهام. Elle se termine par un point d'interrogation.
comment appelle-t-on ce type de phrase شنو كنسميو هذا النوع ديال الجمل اللي كنطرحوا به السؤال شنو كنسميوه une phrase interrogative très bien جملة استفهامية on l'appelle une phrase interrogative à quoi sert ce type de phrase لاش كيصلح لنا هاد الجمل الاستفهامية لاش كيصلحوا هاد les phrases interrogatives قلنا elle sert à poser une question ou demander une information. Ce type de phrase sert à poser une question ou demander une information. ولا كتسول على شي حاجة كتطلب شي معلومة كتطرح السؤال. À quoi sert la phrase soulignée dans le texte? فين هي la phrase soulignée dans le texte? C'est un mouvement d'enfant comme toi. علاش كتصلح هاد الجملة هادي علاش كتصلح؟ Il sert à donner une information كتشرح لنا شنو هو copain du monde دابا هذا السؤال qu'est-ce que copain du monde هذا الجواب ديال هذا السؤال c'est un mouvement d'enfant comme toi يعني هاد الجملة هذه عطاتنا معلومة على le copain du monde la phrase soulignée dans le texte sert à donner une information يعني كتعطينا معلومة شوفوا la question suivante. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? باش كتنتهي هاد الجملة هادي اللي في النص. Elle se termine par un point. كتسالي بنقطة. Elle se termine par un point. On dit que c'est une phrase. شنو سميتها هاديك الجملة اللي كتسالى بنقطة؟ C'est une phrase déclarative. هذه الأولى interrogative دابا هذه c'est une phrase déclarative. هنا كتبتها لكم هنايا. On dit que c'est une phrase déclarative. Trouve une autre phrase déclarative dans le texte et recopie-la. يعني تقلب على واحد الجملة une autre phrase déclarative من النص ونكتبوها. قلنا الجملة la phrase déclarative il nous donne une information ملي كتقراها كتفهم بأن عطاتك واحد المعلومة وكتسالي في التالي بنقطة. Par exemple, les copains du monde agissent ensemble. هذه c'est une phrase déclarative. قالنا بأن هاد أصدقاء العالم كيتفاعلوا كيتعاونوا ensemble كيخدموا مجموعين. Point. Ils veulent construire un monde plus solidaire. هذه هي جملة déclarative, phrase déclarative. كيبغيو يكونوا واحد العالم يعني متضامن أكثر تضامن. هيا بوان وعطاتنا معلومة. داكوغ نكتبوا وحدة منهم يلا نكتبوا les copains du monde agissent ensemble. تقدروا تكتبوا الأولى تقدروا تكتبوا ils veulent حتى لهنا حتى لآخر الجملة. غادي نكتبوا les copains du monde agissent ensemble. Les copains du monde agissent ensemble. La règle complète pour construire la règle avec les éléments suivants. غادي نكملوا هذه القاعدة بهذه الكلمات question سؤال d'interrogation يعني ديال الاستفهام un point نقطة interrogative استفهامية information معلومة. Une phrase déclarative est une phrase qui sert à donner une شنو قلنا في الأول ديال الدرس بأن الجملة الإخبارية كتعطينا معلومة il nous déclare d'accord qui sert à donner une information كتعطينا معلومة. D'accord, une information. Elle se termine par quoi? Par un point. Il se termine par un point. Exemple, نعطيو شي مثال. تقدر تعطي هادو اللي شفنا تقدر تعطي une autre phrase. D'accord. هنا قلت لكم أنا Agadir est une ville côtière. Point. C'est une phrase déclarative.
il nous donne une information كتقولنا بأن أكادير هي واحد المدينة ساحلية. Une phrase est une phrase qui sert à poser une اللي بقات لنا la phrase interrogative الاستفهامية. La phrase interrogative sert ou bien est une phrase qui sert à poser une question. كنطرحوا بها سؤال une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, تقدر dire où se trouve ton école par exemple ou bien je peux t'aider par exemple نقدر نساعدك. D'accord? Ou bien où habites-tu? يعني il y a plusieurs questions. غادي نديرو je peux t'aider هل يمكنني مساعدتك؟ وما تنساش البوان d'interrogation باش نعرفوها بأن c'est une phrase interrogative. Je peux t'aider? Je m'entraîne indique le type de chaque phrase. Est-ce que tu sais que les enfants ont un parlement? غادي تقول واش c'est une phrase déclarative ou bien interrogative. واش كتعرف باللي الأطفال عندهم حتى هما برلمان الطفل؟ شنو هاد لا phrase هادي شنو هو لو تيب ديالها؟ c'est une question هادي كنشوفوا البوان d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. D'accord? Interrogative. Nous devons obéir à nos parents. يعني خصنا نطيعوا والدينا. هذه c'est une déclaration, c'est une phrase déclarative. كتقولنا بأن خصنا نطيعوا والدينا. Point. D'accord? Déclarative. Déclarative. Les pays doivent protéger l'identité de chaque enfant. يعني البلدان والدول خصها تحمي الهوية تحافظ على الهوية ديال كل طفل. هذه c'est une phrase déclarative. هاي كنشوفوا بوان يعني ما عندناش شي سؤال هذه معلومة. Déclarative. Est-ce que tu sais que tu as des devoirs et des droits et des devoirs? واش كتعرف باللي عندك حقوق وواجبات؟ هذه c'est une question. Donc c'est une phrase interrogative. Mets le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. غادي نديرو يعني إما نقطة ولا point d'interrogation. هادوك هما لي بوين لي signes de ponctuation يعني علامات الترقيم المناسبة على حسب الجملة. Ne faisons toujours attention en rentrant chez nous. هادي واش جملة une phrase déclarative ولا interrogative؟ واش كطرح لنا شي سؤال ولا؟ Non. Ne faisons toujours attention en rentrant chez nous. كتقولنا بأن ديما خصنا لا ديما كنتبهوا ملي كنكونوا داخلين في حالتنا للدار كنتبهوا. Nous faisons toujours attention ملي كنكونوا راجعين للدار. Donc point. Connais-tu la convention des droits de l'enfant? هذه c'est une question. L'inversion de sujet. Tu connais la convention حتى ملي كنبغيو نطرحوا السؤال كنديروا l'inversion de sujet يعني كنسبقوا بلو verbe وعاد لو sujet موراه. Connais-tu la convention des droits de l'enfant? هذه c'est une question. غنديروا point d'interrogation. Qui préside le conservatoire national des droits de l'enfant? Qui? شتي من يعني سؤال. Qui préside le conservatoire national des droits de l'enfant? Donc c'est une question. Les enfants doivent obéir à leurs parents.
les enfants doivent obéir à leurs parents. Hadi, c'est une phrase déclarative. Point. Nous avons des droits mais aussi des devoirs. Hadi, واش هذا سؤال؟ لا. Nous avons des droits mais aussi des devoirs. Point. C'est une phrase déclarative. Question suivante. Suis le modèle et transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Utilise est-ce que. دابا هادو جمل إخبارية غنحولوها لجمل استفهامية بحال هاد المثال. Tous les enfants doivent être soignés. غنحولوها لسؤال غنزيدو est-ce que في الأول. Est-ce que شتي زدنا غير est-ce que وبقات الجملة هي Tous les enfants doivent être soignés. ها هي Tous les enfants doivent être soignés. Donc داكشي اللي غنديرو حتى حنا مع هاد الجمل. Tu penses à te laver les mains. غادي نسولوه نقولوا له est-ce que tu penses à te laver les mains. نديرو est-ce que ونديرو لا فراز ديالنا est-ce que tu penses les mains. يعني واش كتفكر تغسل يديك est-ce que tu penses à te laver les mains. La deuxième phrase ils peuvent avouer qu'ils ont tort. يعني يقدروا يعترفوا بأنهم يعني مخطئين بأنهم أخطأوا ils ont tort. شنو غنديرو est-ce que هنا عندنا il ما غاديش نديرو او غنديرو l'apostrophe لحقاش دو فويل est-ce qu'ils peuvent avouer qu'ils ont tort. طيب est-ce qu'ils peuvent avouer qu'ils ont tort. La troisième phrase nous avons donné à manger au chat. يعني عطينا القطة تاكل. غنديرو est-ce que nous avons donné à manger au chat. نسينا البوان دانتيروغاسيون هنا درناهم صافي. ها هي البوان دانتيروغاسيون ضروري ما تنساوهاش. Je m'évalue trouve la phrase interrogative qui correspond à chaque réponse. Utilise est-ce que. غادي نلقاو السؤال المناسب اللي كيناسبنا. هذه سي une réponse هذا جواب. حنا غنطرحو السؤال المناسب وغنستعملو فيه est-ce que. بحال دابا هنا oui ces élèves échangent des projets de classe. نعم هاد التلاميذ كيتبادلوا المشاريع ديال القسم ديالهم. غادي نطرحو السؤال غنديرو est-ce que ces élèves نسولو est-ce que ces élèves واش هاد التلاميذ كيبدلوا est-ce que ces élèves échangent des projets de classe. وشنو ما نساوش point d'interrogation. Est-ce que ces élèves échangent des projets de classe. Oui الجواب oui ces élèves échangent des projets de classe. الجواب oui je prends des médicaments quand je suis malade. شنو غادي نقولوا له نسولوه قالك نعم كناخذ الادويه من كنكون مريض. نقولوا له est-ce que tu prends واش انت كتاخذ ماشي est-ce que je prends. شتي غنبدلوا البرونون est-ce que tu prends des médicaments quand tu es malade. Est-ce que tu prends des médicaments quand tu es malade.
point d'interrogation ما نساوهاش. Est-ce que tu prends des médicaments quand tu es malade? Oui, je prends des médicaments quand je suis malade. Troisième réponse, oui, nous cherchons la convention adoptée au Parlement. نعم نبحث عن الاتفاقية المناسبة اللي كتوافق البرلمان. غادي نسولو نقولو est-ce que oui nous cherchons. est-ce que vous واش نتوما كتبحثوا؟ نعم نبحث. هل تبحثون؟ نعم نبحث. est-ce que vous cherchez la convention adoptée au Parlement? Point d'interrogation. Est-ce que vous cherchez la convention adoptée au Parlement? Oui, nous cherchons la convention adoptée au Parlement. دابا هنا قالك écris une phrase de chaque type. غتكتب جملة من كل نوع. phrase déclarative et phrase interrogative. Les deux phrases ديالنا درت لكم les enfants ont le droit à la santé. Point. أطفال عندهم الحق في الصحة. phrase interrogative. Est-ce que je peux lire cette convention? يعني واش يمكن لي نقرا هاد الاتفاقية هادي؟ اتفاقية ديال حقوق الطفل. D'accord mes chers élèves, c'est la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.